ବାଇଗଣ ନିଅ ଆଳୁ ନିଅ ଟମାଟୋ ନିଅ ଗେଲୁକୁ ଧରି ତା ସହିତ ପଳ ସେ ଘାଗଡେ କି ଅନେଇଛି ଦେଖେ କ୍ୟାମେରାଟା ଡୋଣ୍ଟ ଏଗ୍ରି ମି Hi guys, I am Shiva Shankar. Welcome to my new videos. तो guys, काले ब्लॉग हो पारानी कहीं काली मो लाइसेंस बना काम से एपटे सेपटे होती है लाइसेंस हो पारानी तो आज बर्तमान जाऊँ अपार गाँव को आम गेलु देखा गेलु कथा भारी मन पड़े हुए तो से फेरी आस तो चल मो बहुत सारा डाकिला गरम गरम नाश्ता तैयारी करदेला बोलो नाश्ता रुटी सहित तरकारी गाइस तो फटाफट मो बाबा सहित बाहर पहुँचली मुनिगाड़ी पहुँच डायरेक्ट बस धरली आम अपार गाँव को तो सही जाए बाबू सहित खेला खेली करी तो फाइनाल मो अपा को बाबू को धरी पहुँचली आम गाँव को फाइनाल ब्लॉग बनईगलानी कहीं मो मोबाइल चार्ज नाला और आम मु जो जगह मो अपार गाँटा माने गोटे कंध गाँ टाइप माने लोक देखुना वीडियो वीडियो माने कंध गाँ कहूँ मो शाशुर गाँ को या अपन तुम्हारा गाँव है कंध गाँव का तो ऐसे माने कंध गाँ मतलब कंध लोक अधिक दौरान गाँव में आ गोटे कथा क्या जान ना से जब मोबाइल स्टार्ट कर ब्लॉग बनाऊले लोक जहाँ सत्य कुआड़ गोटे माने आउ को ग्रह रु गोटे एलियन आसला भाई लोक अनै रोच तो से ब्लॉग बनैली से मत गोटे लगे गोटे नाच टाइप गोटे लगिला लाज लगिला तो नाच टाइप गोटे लगिला तो फाइनाल मुझे घर आसली अपा धरिकी आम माने घर आसली निज गाँव को आ गेलु से शोई पड़ानी टाइड हो आस गेलु से शोई पड़ानी तो बर्तमान रोसे चलती मो बो बस से माछ तरकारी तरकारी तो माछ तरकारी बस आम सका 4टा लाइट ना जे पर्यंत लाइट ना तो मोबाइल मु चार्ज नथिला प्राय 36% चार्ज था मुझे केमती केमती कर 50% करदेली कौट बस देखा गोटे आम यहाँ मुझे देखी ऑनलाइन मैंने आ गए वीडियो देखी लाइट आनी लाइटा अने माने केते प्रकार गोटे साहाଯ୍य माने कहना टाइप माने अच्छी तार फीचर अलग अलग अच्छी तो ये मो लाइट जो अलग जलचे जलचे से मत यहाँ सोलार चार्ज हो माने खरा जो हो खरा ताहे चार्ज हो पुणी आपको तुम जो मोबाइल जो ये चार्ज अच्छे ये चार्ज कट द्वारा तुम व्यवहार कर देखिए देख मो बाबा ए चार्ज ना चार्ज जब लाइट आम पड़ी मो बाबा से कटा बसले चार्ज उठे देख मुझे बस दूंदे लाइट पका ना गाइस देखिबा तो मो मोबाइल से चार्ज हेलानी माने जो कॉर्डटा रोचे चार्जर कॉर्डटा रोचे से कॉर्डटा तुम एडू कनेक्ट करके एडू कनेक्ट भी कले चार्ज भी उठाऊँ जब मैंने कम उठाऊँ एत हाई स्पीड उठाऊनी माने उठू जाए माने जो कहना जो दरकार टाइम रे काम आसबार यहाँ तो से आज दरकार टाइम दिन जहाँ लाइट ना तो मुझे केमती कर 50% करदे तो ये लाइटा भल आलु होने हाँ यहाँ हूँ सुपर लाइट देखा तो तुम लाइट जो पर्यटन ऑन अच्छे से पर्यंत तुम चार्ज जलती अच्छी आ लाइट बंद करदे तुम चार्ज हम ना लाइटा ऑन रहा अच्छी तो गोटे यहाँ हूँ माने भल माने कम दाम रे जहाँ गोटे तुम काढ़ीदा कहीं मो बहुत सारा माछ तरकारी बनाऊँ अधे अधे बंद हो मन लाइट न आसबार बंद हो गले मो बो मत दबा कुटी दे तू कि ब्लॉग बनाऊँ जे कथा देखे तो से चार्ज बस मोर सारी देल सब किसी तो माछ तरकारी अधा अधा गाइस देखा तो गेलु शोई पड़ी आज गेलुर बेस्ट फ्रेंड आज बहुत खुशी अच्छी कहीं तार सांग आसला आज गोटे तो सांग मो इंट्रोड्यूस कर दूसरी माने इंट्रोड्यूस सांगर गाइस पावर कट हो जाए तो आम यहाँ चार्ज लाइट सब काम चलचे देखा तो आर बेस्ट फ्रेंड माने मोर भी बेस्ट फ्रेंड गाइस तो आम गेलु नथिला टाइम जो माने से जाइतला निज गाँव जाइतला से तो से मु आतले हस गमा तो सबकि मत ब्लॉग कोड़ा छाड़ी आतले मो कहीं गोटे
କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଇମୋସନାଲ୍ ଭିତରେ ରହିଲେ ଭଲ, ବାହାରେ ରଖିଲେ ଭଲ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଇମୋସନାଲ୍ ଯେତେ ଅନୁଭବ ସେତେ ଭଲ। କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ମୋତେ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ଆଉ ବନେଇ ପାରିଲିନି। ବ୍ଲଗ୍ଟା ଗୋଟେ ଦିନ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଆବସେଣ୍ଟ ଥିବ, ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗେଲୁର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଉ ନାଁଟା ଆମ ଗେଲୁଆ ଦିଆହେଇଛି। ଗାଇସ୍ ମୋ ବୋଉ ମୋତେ କୁହାଇ ଦେଉଛି ଏଇଠି ଲଗେଇଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଇନି କୁହାଉଛି କେମିତି ବୁଝିଗଲାଣି। ସ୍ୱାଦ ହେଇଛି ନାଇଡୁ ଆଇଲେ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଭାଗଟା ଖାଇଦେଉଛୁ ମୁଁ ବା। ତୁ ଖାଇଦେଲେ ମୋ ପେଟ ବୁଝିବ। ହନି ହଁ ବୋଉ ତା ଭାଗଟା ଖୁଆ ଗେଲୁ କାନ୍ଦିଲେ ନିଲୁ। ନାଇଁ ଶୋଇଛି। ଗାଇସ୍ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ନାଇଁ ଖୁଆଇ ଦେଇଛି। ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା, ନହେଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ଦିନ ଆଇଲି ସେଦିନ ମୋତେ ଖୁଆଇଥିଲେନି। ମାଛ ତରକାରୀ କିଏ ଖାଇବା ମୋ ଗୋସେଇ ମା ନାହିଁ, ମାନେ ଗୋସେଇ ମା ଥିଲେ ମୋ ଗୋସେଇ ମା ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲା। ଜେଜେମା ଜେଜେମା ବଡ଼ ଅଫସୋସ କ'ଣ କରିବା, ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଗାଇସ୍ ତ ଫାଇନାଲ ଦେଖିବା ଏବେ ଲାଇଟ୍ ଆସିଗଲା ଆମର। କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଇଲା, ଏବେ 8ଟା ବାଜିଲା ବୋଧେ। ତ ଫାଇନାଲ ଆମର ରାନ୍ଧା ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ବାଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ମାଛ ତରକାରୀ। କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନା? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ, ହଁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ନା ଘୁସୁମ ଲାଗିବ? ଖାଉନ ଘୁସୁରୁ। ଗ୍ୟାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭାଗ୍ୟଟା ଏତେ ଖରାପ, କାହିଁକିନା ଦେଖ ଭାତ ବାଢ଼ା ହେଲା, ଲାଇଟ୍ଟା ଥିଲା, ଭାତ ବାଢ଼ି ସମସ୍ତେ ବସିଲେ, ଖାଇ ବସିଲା, ଲାଇଟ୍ଟା ଯାଉଥିଲେ, ପୁଣି ଥରେ ଚାଲିଗଲା। ଆମ ଗେଲୁ ଉଠିଲା, ଆମ ଗେଲୁ ଆଜି ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା। ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଖ ପୁଣି ଆଉ ଲାଇଟ୍ ପଳେଇଲା, ମାନେ ଲାଇଟ୍ଟା ଆଜିକାଲି 22ଟା ଆଉଛି ଯାଉଛି ଏମିତି ହେଉଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ପୁଣି ଥରେ ଲାଇଟ୍ ଆସିଲା, ମାନେ ଗେଲୁ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି। ଗେଲୁ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି ଲୋ। ଆଉ ହାଇ ନାହିଁ, ଗେଲୁ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି କାହିଁକିନା ତାକୁ ଟୀକା ଦିଆଯାଇଥିଲା। 4ଟା ଟୀକା ଖାଇଛି, 4ଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ। ଗ୍ୟାସ୍ ତ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଜୋର ହେଲାଣି। ତ ଦେଖିବା ତ ମୋ ବାଘ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇବାକୁ। ଆଉ ସକାଳେ ପୁଣି ଉଠି 4ଟା ଉଠି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା। ତାପରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ଅଛି, ଇଟା ଫାଟେ ସବୁ କିଛି କରିବାର ଅଛି। ଆହୁରି ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇ ଜଲ୍ଦି ସିଆଡ଼େ ଉଠିବା। ଟାଇମ୍ ଦେଖିବା ତ 11ଟା ପାଖେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଆମ ଗେଲୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, କାହାକୁ ଶୋଇ ଦେଉନି। ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଖିବା ବାହାରେ କେମିତି ଅଛି, ଏବେ ଅନ୍ଧାର କେମିତି କିଟି ବାହାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବି ନାହାନ୍ତି। ଗ୍ୟାସ୍ ମାନେ ସେଇ ଶୋଇଥିଲା ଆମେ ଶୋଇବା ଟାଇମ୍ରେ ସେଇ ଶୋଇଥିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବା କରୁ ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା, ଉଠିକି ଦଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଆଉ ଶୋଇବା ଦେଉନି କାହାକୁ ହେଲେ। ବାପା ଦେଖୁନ ବାବୁ ନାଇଁ କା ସେ ହସି ନୋଟ ପଡ଼ୁନି। ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଖିବା ମୋତେ କିନ୍ତୁ ବାଡ଼ୁଛି। ଗେଲୁ ଶୋଉନୁ ଇଲେ ନଣ୍ଡୁ, ଶୋଉନୁ ଦେଖ ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇ ଦେଖେ ଗେଲୁ ଇଏ। ଗାଇସ୍ ମାନେ 4ଟା ଉଠି ମୁଁ ସବୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିସାରିଲିଣି। ମାତା ନଣ୍ଡୁ ଗେଲୁ ଶୋଇନଥିଲା, ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲା। 4ଟା ଉଠି କେଁ ହଲୁଛି। ଆଉ ଏବେ କେଉଁ କାଳ ଯାଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି କେଠାନି। ହଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ତା ମମି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଟାଟା 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 କରି ଟାଟା 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 କରୁନୁ। ହଁ ଟାଟା। ତାଳତାଳି 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 କରେ। ବାଇଗଣ ନିଅ, ଆଳୁ ନିଅ, ଟମାଟୋ ନିଅ, ଗେଲୁକୁ ଧରି ତା ସହିତ ପଳ। ସେ ଘାଗଡ଼େଇକି ଅନେଇଛି ଦେଖେ କ୍ୟାମେରାଟା। ଡୋଣ୍ଟ ଏଂଗ୍ରି ମି। ମାମୁକୁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଦେ ଗେଲୁ, ମାମୁକୁ ଦେଇଦେ। ନାଇଁ କା କୁଳଙ୍ଗା ମାମୁଁ କିଏ ଦଉଛି, ମାମୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେ, ମାମୁଙ୍କୁ। ଆବା ଆବା ଆବା। ନାଇଁ ତ ଗାଇସ୍ ରହୁଛି, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ପାବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।